ये निश्चय तुम्हारी संतान। दिगंबरी दिगंबरी ब्रज ब्रज पाठ पढ़ा कही जाइली बाहर को गोड़ देवा खाली पाठ पढ़ा बंद करदेलु कौन करी मते डाकुथिल बाबा। हाँ तोते डाकिबी तो आउ काहाकू डाकिबी पाठ पढ़ा लगी कही जाइली ना मु घर बाहर को गोड़ काढ़िले पछरे डोरी बांध देउछि पाठ पढ़ा काकी जम्मा इच्छा होनी बाबा। ब्रज तोते 15 वर्ष हेलानी अथच प्राथमिक शिक्षा सरलानी तो सांगरे पिला माने केते पाठ पढ़िबेनी आउ तू कहचु बाबा अनेक आशा करथिली तू ज्ञानी पंडित हेबु बोली जीवन रे मनीष परि मनीष हो आउ तो मां भी ठीक से आशा करथिला से खुआड़ चाली गलो आउ तू पाठ पढ़ुनु मो स्वप्नर आकाश रे निया लागी जाई आउ तू बा सेथरु बाची जीवन ए भगवान आउ केते दिन एति कष्ट देबु तो आउ केते दिन एति कष्ट देबु हमें गाँ को फेरी गले एटारे मु निश्चय पाठ पढ़ी बापा। से गाँव गाही नाई ए गाँ गोटाए श्मशान रे परिणत होइला जेउठी नीति नाही आदर्श नाही राजा जेउठी बेबिचारी परस्त्री लुटी नेउछि और धन उपरे लोभ करुछि तू पुणी से श्मशान को फेरी जीवाकू कहतु सबुदिन कोन भड़ा घर रहिबा आउ केबे गाँ को फेरी गली बापा। जे सब कथा तो भूली जा बापा सेठी शांति नाही स्वस्ति नाही मनीष पड़िया नाही खाली शोषण अत्याचार अंधार भितरे मनीष अणनिश्वासी होइब पागल होइब सेथिपाई से दिन गाँ ठारू सब माया ममता छुटेई दे तोते कोଳରେ ଧରି ଏଇ କାଶୀ ଧାମକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି କାହିଁକି ଜାଣୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ସହିଛି ଆଖି ଲୁହରେ ଅନେକ ଥର ଏ ପୃଥିବୀ ଝାପ୍ସା ହୋଇଛି ତଥାପି ଭୟ କରେ ଯେତେ ଝଡ଼ ଆସିଲେ ବି ସହିନେବି ଭୟ तू खाली मनीष हवा दरकार किसी नहले भी अंतत शांति रे तो मरी पारी बाबा मनीष पितृ पुरुषंग फिटा माटी छाड़ी काशी धामको थाई बाटरी चली गला तुम्हें क्यों दिगो 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 तुम्हारा कौन है बापा? तुम्हारा कौन है बापा? बापा मातृहरा केते दुख न पाई बापा तुम्हारा कौन है बापा? ना मुंडटा खाली कौन हो जाउछि किछि करि पारले ना ओ तोर किछि करि पारले ना ओ तोर किछि करि पारले ना मु जाउछि वैद्य को डाकेनी बापा मोती से भरी ठाकरा आसिलाणी मोह बंची पारि नहीं तो ना बापा से कथा कुह ना तुम निश्चय भल हो जीवो अनेक आशा करथिली तू बाटरे को बापा ना ठाकुर तो तेरा तू
ଥରେ କଥା କୁହ ମୋର ମା ନା ସତରେ ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ବାପା ବାପା ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ରଜର ସାହସ ତାରିଫ କରିବାକୁ ନହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ବା କରିଥାନ୍ତା। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ 100 ଟଙ୍କା ବ୍ରଜଗୋପାଳକୁ ବକ୍ସିସ୍ ମିଳିବ ବକ୍ସିସ୍। ହେଲେ ବ୍ରଜଟା ଯେ କାହିଁକି ବେଳେ ବେଳେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସେ କିଛି ଜାଣିପାରେ। ଆରେ ବ୍ରଜ ତୁ ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ହବୁ, ରାଜା ବାଦଶାହଙ୍କ ପରି ଚଳିବାକୁ ହବ। ମୌଜ ମଜଲିସକୁ ଘୃଣା କଲେ ଚଳିବ କେମିତି? ନେ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ତୁ ଏକ ବାର ବସି ଯାଇଛି ଯେ এই গ্লাস মারদেলে না তারপরে দেখিবু আরে দেখিবু সবু ঠিকঠাক হয়ে যাব সবু ঠিক হয়ে যাব। দিয়ন্তু সর্দার। মুখ জଳି যাଉଛି, ଛାତି ଭିତରଟା ଫାଟି ଯାଉଛି। ନା ନା ମୁଁ ଆଉ ପିଇପାରିବିନି। ପିଇପାରିବୁନି? ଆରେ ବ୍ରଜ ମଦର ମଜା ତୁ ତ ଜମା ଜାଣିନୁ। ଏ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ ଲାଲ ଲାଭା ଅଛି, ଏ କଦାପି କାହାକୁ ବେଇମାନ କରେ ନା। ପିଇ ସାରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବୁ তো দুঃখ যন্ত্রণা আস্তে আস্তে সবু দূরেই যাব, সবু দূরেই যাব। প্রথমে তো বহুত কষ্ট লাগুছি। ঠিক কইছু, ঠিক কইছু তুই। হেলে আউ গ্লাস মারদেলে কষ্ট জমা হবনি না, কেবে হব? দিয়ন্তু সর্দার, আউর দিয়ন্তু। ମୋ ପାଦଟା ଟଳୁଛି। ମୁଣ୍ଡଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି? କିଛି ଦେଖିପାରୁନି, ପୃଥିବୀଟା ଘୁରୁଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆଜି। କି ଆନନ୍ଦ! ଦିଅ ଦିଅ ବନ୍ଧୁ, ଆହୁରି ଦିଅ। ତମେ କେତେ ଭଲ, କି ମଜା। ନବୁ ନେ। ଆରେ ଆରେ ଦେବି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଆଉ ଗ୍ଲାସ ନେ। ଗୁରୁ, ମୋର ଆଜି ନାଚିବାକୁ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମିଶ୍ରି ପଗଣା ପାଖକୁ ମତେ ନେଇଯାଅ ଗୁରୁ। ମିଶ୍ରି ପଗଣା ପାଖକୁ ଯିବୁ? ঠিক কইছু, তু ঠিক কইছু। এই অসল জায়গা তো কাশীর মিস্ত্রি প্রগণা। হ্যাঁ গুরু, এটারে খুব সুন্দরী নাচওয়ালি গীতওয়ালি জেমামা ଅଛି গুরু। হ্যাঁ, খুব সুন্দরী গীতওয়ালি জেমামা অছন্তি। ଯିବୁ? চল চল।
ଚାଲିଛି ଏଇଠାରେ ଆଜି ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ଘରେ କିଏ ଅଛ? ଘରେ କିଏ ଅଛ? କବାଟ ଖୋଲ। କିଏ ଅଛ? କିଏ ତୁମେ? ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ଏଇ ରାତ୍ରିକ ରହିବା ପାଇଁ। କାହିଁ ତୁମର କ'ଣ ଏଠି ଘର ନାହିଁ କି? ନା, ମୋ ଘର ମୋ ଘର କୋଉଠି ନାହିଁ କି ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଘର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋର ଅନେକ ଖୁସିର ଦିନ। ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ଟିକେ ପାଇଖାନା ଯିବି। ଘର ପଛ ପାଇଖାନାକୁ ଏଇ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ମରିଗଲି ମରିଗଲି। କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା ତୁମର? ହଠାତ୍ ଏତେ ଚିତ୍କାର କଲ କାହିଁକି? ମୋ ଜଙ୍ଘ ପାଖ ଅଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? କି ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା! ଏହି କଳଶ୍ରୀ ସେ କାଳ ବିଛା ଥିଲା। ସ୍ୱର୍ବାଗ ଜଳି ଯାଉଛି। ଆରେ ସତେ ତ, କେତେ ବଡ଼ କଳା ବିଛାଟା ଚାଲି ଯାଉଛି। ଓଃ, ଏ କି ବିଷର ଜ୍ୱାଳା! ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯିବ ଯେ।